डियर्स बहुत बहुत स्वागत करछि मोर एई सुभद्रा हैप्पी लाइफ चैनल को। आशा करूछि आपण माने समस्त बहुत भलरे अछंती एवं बहुत खुशी रे अछंती। मो चैनल ले मु लॉ ऑफ अट्रैक्शन बाबद रे आलोचना करिथाय। आपण माने केमिति लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अनुसरण करिकि आपण मानकर जीवनर प्रत्येकटा आवश्यकता को फुलफिल करि परिबे बा निजर मैनिफेस्टेशन पावर को बढ़ाई सबु किछि केमिति मैनिफेस्ट करि परिबे ताहारी बाबद रे आलोचना करिथाय। जदि आपण मानकर ए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अनुसरण करिकि निजर जीवन को परिवर्तन रूप में देखिया पय चाहुचंती बा समस्त प्रकार विश को फुलफिल करिया पय चाहुचंती बा निजर भाग्यर परिवर्तन करिया पय जदि चाहुचंती ताहले नियति भाबरे मो चैनल को सब्सक्राइब करि देबे एवं आपण मानकर बहुमूल्य मतामत को निहाती भाबरे जणैबे। तो प्रथमे मु आपण मानको बहुत बहुत धन्यवाद एवं कृतज्ञता ज्ञापन करूछि मो हृदय आपण माने प्रतिदिन मो वीडियो को देखुछंती, वीडियो को पसंद करूछंती एवं चैनल को सब्सक्राइब करूछंती। पुणी थरे आपण मानको बहुत बहुत धन्यवाद। तो जदि प्रथम करी नुआ करी आपण मो चैनल को विजिट करूछंती ताले निहाती भाबरे चैनल को सब्सक्राइब करिवे एवं आपण मानकर बहुमूल्य मतामत को निहाती भाबरे जणैबे। तो पुणी आ एक नुआ वीडियो नेकी आपण सम्मुखें उपस्थित हो पारिछि सेतिपय परमात्मा परमेश्वर को मध्य मोर बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करूछि आपण माने मध्य समस्त बहुत भलरे अछंती। थैंक यू सो मच। तो मु आज आसीछि आपण मानकू किछिटा टिप्स दबा पय जेमिति कि आपण माने बारंबार कहउछंती कि आमे जेते चेष्टा कले मध्य प्रॉब्लम रु बाहरी पारु नाहु। आमर गोटे प्रॉब्लम न सरुणु आउ गोटे प्रॉब्लम हमकू फेस करिया पय पडुछि। आमे जेते जहा कले मध्य आमो पाखरे आमे जेते मेहनत कले मध्य आमको सेतिकी आम पाखकू जेतिकी नीड अछि सेतिकी मनी आसी पारु नाही। आमर समस्या पर समस्या उपजुछि। आमर जो पटे मनी आसुछि सेही पटे आमर मनी चली जाउछि, मनी रो ऊर्जा एस्टाब्लिश हेई पारु नाही। तो आपण जो कहउछंती जे समस्या पर समस्या आसुछि तो समस्या कहले आम लाइफ रे साधारणतः चारोटी टॉपिक उपरे आमर समस्या आसी थाए। वन्स हला आमर हेल्थ, नहले आमर रिलेशनशिप रे, नहले आमर कैरियर रे, नहले आमर मनी रे। जेमिति कि आमर जदि जेमिति जेतिकी आमर नीड अछि अमाउंट रो मनी हमको जदि सेतिकी न आसला ताहले आम भितरे गोटे सब बेले आमर वाइब्रेशन लो हुए एवं आमे डिप्रेशन रे रही थाउ। तो बेसिक हमको मुख्यतः चारोटी एरिया ऊपर आमर प्रॉब्लम रहउछि। तो से चारोटी टॉपिक को बेस करिकि ही आमर प्रॉब्लम सब हमको फेस करबा को पड़ी थाए। तो मु आज आपण मानकू कहिबी केमिति आपण माने निजे निजर प्रॉब्लम क्रिएट करिथांती बा निजे निजर केमिति बड़ शत्रु हेई पारंती। आपण निजे निजकू केमिति शत्रुता अवलंबन करती। जेतेबेले आपण ए छोट प्रक्रिया को जानि जिवे, जेतेबेले छोट ए ब्रह्मांडर नियम बाबद रे आपण माने अवगत हेई जिवे, सेतेबेले आपण माने आ समस्या को सम्मुखीन हेबाकू आपण मानकू पड़िबो नाही। तो आज मु आपण मानकू प्रकृत रे जणैबी जे आपण माने प्रत्येकटा प्रॉब्लम को केमिति अति इजीली रे सॉल्व करि परिबे बा केमिति आपण मानको पाखकू प्रॉब्लम छुई पारिबो नाही ताहारी बाबद रे मु आज आपण मानकू जणैबी। तो ठीक अछि, आपण माने केमिति निजे निज सहित शत्रुता करंती मु आज आपण मानकू अवगत करेबी। जदि आपण माने प्रथम थर पई लॉ ऑफ अट्रैक्शन रो वीडियो देखुचंती ताहले आपण माने भलो भाबरे ध्यान देबे मु कोन कहिया पई चाहुची, आपण कथाटा को अनुसरण करिवे। तो ठीक अछि, आपण जो आपण को कहिबा हिसाब रे मु कहूची जो बारंबार आपण माने लाइव आसले आपण माने लेखुचंती कि मु बहुत प्रॉब्लम रे अछि, मु जते चाहिले मध्ये से प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करि पारू नाही, मु प्रॉब्लम रो बाहरी पारू नाहु नाही। तो आपण जो ए लेखुचंती आपण कहूचंती तो आपणकर एक्चुअली मन कोठी अछि, आपणकर थॉट प्रोसेस केमिति चालीची, आपण जेमिति लेखुचंती मोर जानिबारे आपण मानकर फोकस अछि संपूर्ण भाबरे प्रॉब्लम उपरे। तेणु आपण माने जदि प्रॉब्लम उपरे फोकस देबे
जदि आपण प्रोब्लेमटा उपरे ही फोकस दउछंती तो आमर मुख्य जिनस होउची आमर आम भितर रे आमर भाइब्रेशन केमिति रहुची आमर थॉट प्रोसेस केमिति रहुची आमर फ्रिक्वेंसी केमिति क्रिएट होउची मुख्य जिनस हला सेटा। तो आमे जेतेले प्रोब्लेम टाको फोकस करिबा ताले आमर भाइब्रेशन कोन करिवो कौन हबो भाइब्रेशन धीरे धीरे लो हो जेतेबेले लो भाइब्रेशन हबो आमर सेतेबेले आमको आहुरी प्रॉब्लम उपरे प्रॉब्लम प्रॉब्लम उपरे प्रॉब्लम फेस करिया पई पड़िबो काहे कि ना এই ব্রহ্মাণ্ডর প্রত্যেক জিনিসর প্রতি ক্ষেত্ରରେ প্রত্যেক ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ସବୁ କିଛିର ଦୁଇଟି ଏନର୍ଜି ଅଛି ଗୋଟେ ହଉଛି ପଜିଟିଭ ଏନର୍ଜି ଗୋଟେ ହଉଛି ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଅଛି ଆପଣ ଜୀବନ ଥିବା ଜିନିଷ କଥା ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଜୀବନ ନଥିବା ବସ୍ତୁ କଥା ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଜୀବିତ ଥାନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ନଥିବା ବସ୍ତୁ ହେଇଥାଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଦୁଇଟି ଶକ୍ତି ଅଛି ଯୋଉଟା କି ପଜିଟିଭ ଆଉ ନେଗେଟିଭ ତ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମେ କେମିତି ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ କ୍ୟାପଚର କରୁଛେ ବା ଆମେ କେମିତି ଆକାରରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ ବା ଆମର ସେଇଟା ହେଲା ସବୁଠୁ ବଡ ଜିନିଷ ଆମକୁ କେହି ଗୋଟେ କିଛି କହିଲେ ତ ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ କୋଉ ଆକାରରେ ଆମ ଭିତରକୁ ଆମେ ନଉଛେ ଧରାଯାଉ ଆମକୁ ଲାଗିଲା କି ସିଏ ଆମକୁ ଏଇ ପଦେ କଥା କହିଲେ ତ ଆମକୁ ଲାଗିଲା ସିଏ ଆମକୁ ହଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ ବା ଆମକୁ କିଛିଟା ଆମର ହୃଦୟକୁ ଆଘାତ ଆସିଲା ଏଇ କଥାରେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ନେଗେଟିଭ ଆକାରରେ ନ ନେଇକି ଆମେ କଣ କହୁଛୁ ହଁ ସିଏ ଆମକୁ ଏତେ ବଡ କଥା କହିକି ଏମିତି କହିଲେ ସେମିତି କହିଲେ ଆମେ କଣ କଲୁ ସେଇ କଥାଟା ଉପରେ ଆମେ ଏତେ ଫୋକସ ଦେଲୁ ଯେ ଆମେ ଏତେ ଆମର ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜି ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଲୁ ଯେ ସେଇଟା ଯଦି ବି ସେ ପଜିଟିଭ ଆକାରରେ କହିଥିବେ ଆମେ ଏମିତି ତାକୁ ଭାଇବ୍ରେସନ ଦେଲୁ ଯେ ସେଇଟା ଏତେ ଛୋଟ କଥାଟା ଲାଷ୍ଟରେ ଏତେ ବଡ ହେଇଗଲା ଯୋଉ କଥାଟା କି ଆମଠୁ ବି ଆକାରରେ ବଡ ହେଇଗଲା ତ ମୋର କହିବା କଥା ଆମେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଯଦି ପଜିଟିଭ ଆକାରରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଯେମିତି କି ସେ ଯଦି କିଛି କହିଲେ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ସେଇ କଥାଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ଭିତରକୁ ନେଇଥାନ୍ତେ ଯେ ନାଇଁ ସେ ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟା କହିଲେ ସେଇଟା ମୋର ଭଲ ପାଇଁ କହିଲେ ମୋର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କହିଲେ ମୋ ଭିତରେ ମୋର ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା ଅନ୍ତତଃ ଏଟଲିଷ୍ଟ ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରିବ ମୁଁ କିଛିଟା ନୂଆ ଅଭିଜ୍ଞତା କରିପାରିବି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ଭୁଲ ନ କରିବି କି ଯୋଉଟା ମତେ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରିଏଲାଇଜ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ତ ଆମେ ଯଦି ଏମିତି ପଜିଟିଭ ଆକାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା କିଛିଟା ଶିଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଇ ପଜିଟିଭ ସିଚୁଏସନ ଆମ ସହିତ କ୍ରିଏଟ ହବ ଏବଂ ସେମିତି ପଜିଟିଭ ଭାଇବ୍ରେସନର ଲୋକ ହିଁ ଆମ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ ଯଦି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ନେଗେଟିଭ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ଆସିବ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଧରାଯାଉ ଏତିକି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଆମେ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଫୋକସ କରି କରି କାଳେ ଏମିତି ହେଇଯିବନି ତ କାଳେ ହେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଏତେ ବଡ ହେଇଯିବନି ତ କାଲି ସକାଳେ ମୋର ଜବ ନଥିବ କି କାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ଏମିତି ମତେ ଏଇଟା ଅଭାବ ପଡିଯିବନି ତ କାଲି ସକାଳେ ମତେ ଏତେ ବଡ ରୋଗଟା ହେଇଯିବନି ତ କାଲି ସକାଳେ ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନଥିବ ତ ମୁଁ ଏମିତି ଯୋଉ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉ ଚିନ୍ତା କରି ଚାଲୁଛେ ଆମେ ଫ୍ୟୁଚରକୁ ଯୋଉ ନେଗେଟିଭ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ଆମର ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସରେ ଚାଲିଛି ଯୋଉଟା ନହବା ଜିନିଷଟା ଆମେ ଯୋଉ ଛୋଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଧରାଯାଉ ଏତିକି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଆମେ ଫୋକସ କରି କରି ନେଗେଟିଭ ଭାଇବ୍ରେସନ ଦେଇ ଆମେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେୟାର କଲୁ ଆମର ସାହି ପଡିଶାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ସେୟାର କରିବୁ ସେଇ ଛୋଟ ଜିନିଷଟାର ଆକାର ଏତେ ବଡ ଯୋଉଟା କି ଆମଠୁ ବି ଆକାର ବଡ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମକୁ ଭାରି ପଡିଯିବ ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଉପରେ ଫୋକସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିଛି ତାକୁ ଆପଣ ଏତେ ବଡ ଆକାରରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ଯୋଉ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନାହିଁ ଯଦି ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏତିକି ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଗରେ ଆପଣ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ହେଇକି କହିବେ କି ହେ ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ହେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆଜି ମୋ ସହିତ ଯାହା ବି ହଉଛି ଯାହା ବି ଘଟୁଛି
ବହୁତ ଭଲ ହେଉଛି ଆଉ ମୋର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ହିଁ ସେ ସବୁ ଘଟୁଛି। ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ଏଇ ଘଟଣାରୁ କିଛି ନୂଆ ଶିକ୍ଷା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ସେଇଟା ମୋର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଆସିଛି, ମୋର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆସିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ବହୁତ ସାରା ଶିଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ରଖିବେ, ଏମିତି ଆକାରରେ ଯଦି ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବେ, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ସେଇ ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ହିଁ ରହିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ନିଜେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ମୋତେ ହିଁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ମୋତେ ହିଁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସୁଛି ମୋର, ଏଇ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ନ ହଉଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସୁଛି, କାହିଁକି ଆସୁଛି? ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ତ ଆପଣ ନିଜେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଫୋକସ୍ କରି 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 ଆପଣ ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆପଣ ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରି କରି ଆପଣଙ୍କର ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଘର କରିଦେଲେଣି, ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ଘଣ୍ଟା ଘର ଆପଣ ବନେଇ ସାରିଲେଣି ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଧୀରେ 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 ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନିଜର ଯୋଉ ଅଧିକ ଭାବନା ଆସୁଛି, ଯୋଉ ବିଚାର ଆସୁଛି, ଅନାବନା ବିଚାର, ତାକୁ ଆପଣ କମେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଧୀରେ 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 ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ନେଗେଟିଭ ଭାଇବ୍ରେସନରୁ ବାହାରିବେ, ନିଜ ଭିତରର ଭାଇବ୍ରେସନକୁ ହାଇ କରିବେ ଏବଂ ନିଜର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ହାଇ ଲେଭେଲରେ ଯେତେବେଳେ ରହିବ, ୟୁନିଭର୍ସଙ୍କର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ସହିତ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସବୁ କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରିବେ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ରହିଯିବେ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଉପରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଫୋକସ୍ କରି ଚାଲିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନ ସରୁଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିବ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଉପରେ ହିଁ ଚିନ୍ତା ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେମିତି ଚିନ୍ତା କରିବେ ଆପଣ ଦିନେ ସେମିତି ବନିଯିବେ। ଆପଣ ଭୁଲରେ ଏମିତି କିଛି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ଯୋଉଟା କି ଦିନେ ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିବେ, ସେମିତି ଆପଣ ବନି ଯାଇଥିବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ କେମିତି ଚାଲୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇବ୍ରେସନ, ଆପଣଙ୍କର ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ, ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଯେତେବେଳେ ଏଲାଇନମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସବୁ କିଛି ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ କେତେବେଳେ ବି ନିଜର ଭାଇବ୍ରେସନକୁ ଲୋ ହେବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଆପଣ ଫୋକସ୍ ନ କରିକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କେମିତି ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଇପାରିବ, କେମିତି ସଲ୍ଭ ହେଇପାରିବ, ଯଦି ଆପଣ ତାହାରି ଉପରେ ଆପଣ ନୂଆ 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 ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ର ରାସ୍ତାକୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତେ, ସଲ୍ଭର ରାସ୍ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତେ, ସମାଧାନର କଥାକୁ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତେ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଜାରଟା ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ବାହାରିଥାନ୍ତା ଆଉ ଆପଣ ଆପେ ଆପେ ସମାଧାନ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଆପଣ ସଫଳତା ପରେ ସଫଳତାକୁ ଆକର୍ଷଣ କରି ଚାଲିଥାନ୍ତେ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ନିଜର ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡକୁ ବାରମ୍ବାର 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 ସେମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଚିନ୍ତା କରି କରି ଚିନ୍ତା କରି କରି ଆପଣ ଦଉଛନ୍ତି, ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଭାବୁଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଆ ହିଁ ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଆପଣ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ବା ଆକର୍ଷଣର ନିୟମ କ'ଣ? ଆମେ ଯୋଉଟା ଗଭୀର ସହକାରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଯୋଉଟା ବିଶ୍ୱାସର ସହକାରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଯୋଉଟା ସବୁବେଳେ ଦେଖିବା, ଯୋଉଟା ଶୁଣିବା, ଯୋଉଟା ଅନୁଭବ କରିବା, ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ। ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ସବୁବେଳେ କାମ କରୁଥାଏ। ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ କି ଗ୍ରହଣ ନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ କି ନ ଜାଣନ୍ତୁ, ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ଯେମିତି ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ବଲ୍ ଫିଙ୍କିଲେ ଯେମିତି ଉପରକୁ ନ ଯାଇ ତଳକୁ ରିଟର୍ନ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଠିକ୍ ସେମିତି ଆକର୍ଷଣର ନିୟମ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଅଛି। ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁ କି ନ କରୁ, ଆମେ ବୁଝୁ କି ନ ବୁଝୁ, ଆମେ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁ, ଆମେ ଜାଣୁ କି ନ ଜାଣୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ କାମ କରି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜେ ନିଜ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କରୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ସିନା ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ମୋ ଲାଇଫରେ ଏମିତି ହେଲା, ସିଏ ମୋର ସେ ମାମୁଁ ପାଇଁ, ମୋର ମାଉସୀ ପାଇଁ, ମୋର ପିଉସୀ ପାଇଁ, ମୋର ସେ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ପାଇଁ, ମୋର ସାଇ ପଡ଼ିଶାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରେ, ମୋର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ଏମିତି ହେଲା। ସେଇଟା ଭୁଲ। ଆମେ ନିଜର ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ହଉଛେ ଆମେ ନିଜେ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ସେମିତି ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଚଲେଇଛେ, ଆମେ ଯେମିତି ଚିନ୍ତା କରିବା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ସେମିତି ବନିଯିବା। ତେଣୁ ଭୁଲରେ ଏମିତି କିଛି ଭୁଲ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଚାହୁଁନଥିବେ ଆପଣ ସେମିତି ଦିନ ବନି ଯାଇଥିବେ।
तो आपण मैंने सब प्रॉब्लम को फोकस न करिकी तार सॉल्व ऊपर आपण फोकस करंतु देखिबे निहाती भाबरे आपण सफलता को आकर्षण करिकी ही रहिबे। आपण सब निजर भाइब्रेशन को हाई लेवल रे रखंतु। जदि धार करज रे आपण अछंती, जदि आपणकर अधिक लोन करज हेई जाईची, हाथ उधारी आपण जहाँ कोठू आनिछंती, बारंबार काहेकि लोन ऊपर फोकस करूछंती। आपणकर बारंबार चिंता रहउची हे मोर एते हेईगला, मोर सेते हेईगला। आपण केमिति मनी अधिक रु अधिक अट्रैक्शन करि परिबे, आपण केमिति आपण जोउथिरे इन्वेस्टमेंट करछंती सेइठू केमिति अधिक प्रॉफिट पाई परिबे। आपण जदि ता बाबदरे आपण नुआ नुआ कथा चिंता करिथान्ते ताहले आपनको हजारटा नुआ नुआ मार्ग देखा जाइतांता। हजारे नुआ नुआ लोक आपणको संस्पर्शरे आसिकी आपण मानकू टंका आसीबार रास्ता देखैथान्ते। तेणु जदि भी किछि हमर गच्छित पूर्व कर्म जेमिति कि हमर पूर्व जन्मर कर्म बा एई जन्मर कर्म जदि किछि भी आम द्वारा स्टोर हेई जाइछि, भूल हो कि ठीक हो जदि भी आमे करि नेइछु, तो तार जो आमे आजि गच्छित बा प्रारब्ध कर्मर फल आमे आजि भोगुछु, सेटा आमे आम निज पई भोगुछु। आमे सब बेले ता ऊपर फोकस देई चिंता करी आमे ताको आकर्षित करिछु। आज जो परिस्थिति रे भी आमे थाउ ना काहे कि केबे ना केबे आमे निजे ही ताको आकर्षित करूछु। केबे ना केबे आमे कहा पाखरु मन खुली शुणिचु, हेले भी कान देकी शुणिचु किंबा अन्य मानको कथा अन्य मानको आगरे आलोचना करिचु, जोटा कि आम जीवन को आकर्षित हेइकी एबे आसीची। तो आपण मानकू मो ब्रह्मांडकर जो छोट छोट नियम आपण मानकू जणैली, आमे अन्य मानकर अनप्रेजेंट रे अन्य मानको कथा कहिबा नाही, शुणिबा नाही, काहेकि ना सेई सब आम आड़ को आकर्षित हेइकी आसीबो, तांकर नेगेटिव कटि जिवो, आमर पॉजिटिव तांको पाखरे ऐड होबो एवं तांकर नेगेटिव आम पाखको स्थानांतरित होबो। तेणु केबे भी कहारो अनप्रेजेंट रे आमे छोट बड़ काहारी आलोचना करिबा नाही, काहारी समालोचना करिबा नाही, एमिति पदे काहाको कहिबा नाही जोटा कि तांको आत्मा को कष्ट पहुंचेइबो। सब बेले चेष्टा करिबा हमर प्रत्येक दिनर कार्य को दिन मानर कार्य को बहुत भलो रखिबा पई, काहेकि ना प्रतिदिनर कार्य हमर परमात्मा परमेश्वरकर सॉफ्टवेयर रे अपडेट होउची। जो दिन आमर कर्मर अपडेट भल कर्मर अपडेट हेई जिवो, सेई दिन ही आम सहित जग बनिबो, आम सहित मिराकेल 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 ही हबो। तेणु आपण माने छोट छोट कथा को गुरुत्व दियंतु, छोट छोट नियम को मानतु, निहाती भावरे निजको परिवर्तन रूप में देखिपारे, निहाती भावरे निजर शत प्रतिशत परिवर्तन आसीपार। तो आपण माने जदि अधिक नेगेटिव थिंकिंग रे रहुचंती, आपण को जदि अधिक विचार आसुची अनाबना विचार, ताहले आपण माने मेडिटेशन करंतु। जदि आपण मानकू मेडिटेशन आसु नाही ताहले निहाती भावरे मोर फ्री मेडिटेशन क्लास चलीची। मॉर्निंग 5टा रु 7टा पर्यंत आमर सबु किछि होउची मॉर्निंग रे, जेमिति कि आमर वाटर टेक्निक होउची, टैपिंग टेक्निक होउची, आमर मेडिटेशन होउची एवं आमर नाम जप होउची, हनुमान चालीसा पढ़ा होउची, तत्सहित भागवत मध्य पढ़ा होउची। आपण माने प्रतिदिन फ्री रे जॉइन करि परिबे एवं राति 9:30 रु 10:30 पर्यंत मध्य आमर चक्रा हिलिंग मेडिटेशन होउची, आमर नेगेटिव रिलीज मेडिटेशन होउची, पास्ट टर्मा नेगेटिव रिलीज मेडिटेशन, सेल्फ हिलिंग मेडिटेशन, मनी हिलिंग मेडिटेशन, कैरियर हिलिंग मेडिटेशन, सबु किछि मेडिटेशन मु प्रोवाइड करूची फ्री ऑफ कॉस्ट रे। जदि आपण जॉइन करिया पई चाहुचंती, आपण मॉर्निंग रे 1 घंटा क्लास होउची एवं राति रे मध्ये होउची एवं मु 3टा रु 5टा पर्यंत लाइव जाउची। थैंक यू सो मच। जदि अधिक जानिया पई चाहुचंती ताहले मोर पर्सनल व्हाट्सएप नंबर 9337984063 9337984063 नंबर रे आपण माने एसएमएस करिवे। थैंक यू सो मच। वीडियो भल लागितिले आपण मानकर बहुमूल्य मतामत को निहाती भाबरे जणाइबे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद।